जय श्रीकृष्ण. हा व्हिडिओ मी गीता ऑलिम्पियाड 2025साठी बनवत आहे. अध्याय 16वा, श्लोक 6 ते 10. द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः. न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्. अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः. मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. जय श्रीकृष्ण.